नाज़रीन, भारत में इस्लामोफोबिया उरूज पर मसाजिद पर हमले शुरू। आसाम में मुसलमानों का कत्लेआम करने के बाद उत्तराखंड में भी आरएसएस ने क़यामत डाल दी। नमाज के दौरान ऐसा हौलनाक वाक़या कि सुनकर आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। नमाजी सजदे से सीधा जन्नत में पहुंच गए। भारतीय तारीख का सयाह तरीन दिन आज का दिन यौम शहादत बन गया। सड़कों, गलियों, बाजारों के बाद मसाजिद में खून की होली शुरू। भारत में 30 करोड़ मुसलमानों की जिंदगियां खतरे में। अनसहकानी का बयान आते ही मोदी सटिया गया। भारत दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार। 22 अरब ममालिक भी मैदान में। मोदी पर बिजलियां गिरा दी। वली अहद और शाह सलमान की आंखों से आंसू जारी। हालात कशीदा हो गए। मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला। वीडियो में तफसील से आगे चलकर यह भी बताएंगे कि जब पाकिस्तान में मंदिर पर हमला किया गया था तो वाक़े के बाद पाकिस्तान हुकूमत ने क्या एक्शन लिया। दोस्तों, भारत में एक बार फिर से मसाजिद को निशाना बनाने का घिनौना काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आ रही है। दोस्तों, भारत में मसाजिद को शहीद किया जाना इसकी तारीख का एक अलमिया है जिसको ता क़यामत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब की बार फिर नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदी हदें पार करती जा रही है। और अगर ये कहा जाए कि आसाम से उठने वाली इस्लामोफोबिया की लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, भारत में हमेशा मुसलमानों को जिहाद के नाम पर निशाना बनाया गया। इनको ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब कबूल करने का कहा गया। भगवान के नारे लगवाए गए। मसाजिद शहीद की गईं और यहाँ तक कि घरों के जहाद सेंटर का नाम देकर मुस्लिम औरतों के दिन दिहाड़े असमदरी की गई और मदारिस को दहशतगर्दी के नाम पर मिसमार किया गया। दोस्तों, दुनिया में कोई वबा भी आए तो भारत में मुसलमानों को इसके नाम पर भी शहीद कर दिया जाता है और जवाज़ ये पेश किया जाता है कि मुसलमानों की वजह से सब कुछ हो रहा है। इससे अगर खून की प्यास ना बुझे तो किसी को भी पाकिस्तानी एजेंट कहकर इसका गला काट दिया जाता है और घरों को मिसमार करने के लिए हुकूमत की मदद ली जाती है। दोस्तों, भारत में मुसलमानों का जीना मुहाल किया जा रहा है, लेकिन ताज़ा तरीन पेश आने वाले वाक़े के बाद तमाम अरब इस्लामी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक ने भी खामोशी तोड़ दी है। दोस्तों, मसाजिद को शहीद करना और यहाँ पर मंदिरों की तामीर करने के बाद नरेंद्र मोदी का यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुका है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं। दोस्तों, आसाम के बाद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला सदारत नगर में नामालूम अफराद ने मसाजिद में घुसकर 55 साला मुसलमान शख्स को फायरिंग करके शहीद कर दिया। दोस्तों, मौसूल होने वाली एक खबर के मुताबिक मुकामी पुलिस अफसर ने मीडिया को बताया कि नवाही गांव और कोलवा में नमाज फजर के बाद नामालूम अफराद ने 55 साला मुसलमान को अकब से गोली मारी। इन्होंने बताया कि लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है। दोस्तों, भारत में आए दिन ऐसे सैकड़ों वाक़यात रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन सियासी असर रसूख की वजह से इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि भारत में आरएसएस और दूसरी इंतहा पसंद जमात को खुलम खुला दंदनाते की इजाज़त है। वो जब चाहें जिसको मर्जी मार सकते हैं और जिस मर्जी मस्जिद को शहीद करने का परमिट भी इन्हीं के पास है। और नाज़रीन, सबसे अहम तरीन बात यह है कि इनको रियासती इदारों की सरपरस्ती में गुंडागर्दी करने की इजाज़त दी जाती है। दोस्तों, इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो 360 डिग्री का चैलेंज नज़र आएगा। दोस्तों, कुछ माह कबल मुश्तल हजूम की जानब से मंदिर पर हमले का वाक़या पेश आया था, जब दर्जनों अफराद ने भोंग में वाक़ मंदिर पर धावा बोल दिया था। हमलावरों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की थी और वहां नस्ब मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, मंदिर पर हमले की खबर आम होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने इस मामले का अज़ खुद नोटिस लिया था और मामले की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर मंदिर की जगह मस्जिद को गिरा दिया जाता तो फिर मुसलमानों के क्या जज्बात होते। दोस्तों, अदालत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस वाक़े में मुलव्विस लोगों और इस गैर कानूनी काम पर उकसाने वाले अफराद को गिरफ्तार करने और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस अज़ खुद नोटिस के समाअत की तो पंजाब हुकूमत की तरफ से इस वाक़े से मुतालिक अब तक की जाने वाली तहकीकात के बारे में रिपोर्ट पेश की गई, जबकि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और पंजाब पुलिस के सरबराह अदालत में पेश हुए। पंजाब पुलिस के सरबराह ने अदालत को बताया कि इस वाक़े से मुतालिक 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात का भी इजाफा किया गया। चीफ जस्टिस ने पंजाब पुलिस के सरबराह को मुखातिब करते हुए कहा कि मुकदमे के इंदराज को एक तरफ रखें, पहले ये बताएं कि क्या इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर इनाम गनी ने नफ़ी में जवाब देते हुए कहा कि अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ।
چیف جسٹس نے اس جواب پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کو 3 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک ایک شخص کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس افسروں کے چہروں پر شرمندگی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں اب وہ جوش اور ولولہ نہیں رہا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر پولیس میں پروفیشنلزم ہوتا تو ایسا واقعہ نہ ہوتا۔ چیف سیکرٹری نے عدالت کو بتایا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت مزید کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے افسران موقع پر موجود تھے، جس پر چیف جسٹس نے چیف سیکرٹری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر اپنا کام نہیں کرتے تو ان کو تبدیل کر کے کسی ذمہ دار افسران کو تعینات کیا جائے۔ پنجاب پولیس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے افسران اور پولیس کے بھاری نفری اس منظر سے ملحقہ ہندوؤں کے 70 گھروں کو بچانے کے لیے تعینات تھے۔ انعام غنی کے بقول پولیس کی بھاری نفری کی وجہ سے مزید کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ بینچ میں موجود جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا، تاہم کچھ عرصے کے بعد پولیس مقدمے کو ختم کروانے اور فریقین کے درمیان صلح کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ دوستو، ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ایک کار پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں کار سوار کشمیری نوجوان شہید ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نذیر وادی کے ضلع اسلام آباد میں قابض بھارتی فوج کی جارحیت میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید ہو گیا۔ شہید نوجوان کی شناخت پرویز احمد کے نام سے ہوئی۔ قابض بھارتی فوج نے کار کا تعاقب کر کے مونگل برج ایریا میں گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کار سوار نوجوان پرویز احمد نہتہ تھا اور گاڑی سے بھی اسلحہ یا بارود برآمد نہیں ہوا تھا۔ ادھر بھارت نواز کٹ پتلی انتظامیہ نے بھی ریاستی جبر کے اس واقعے پر چپ سادھی ہوئی ہے۔ نوجوان کے اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے بھارتی فوج کے خلاف احتجاج کیا جس میں جدوجہد آزادی کشمیر کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ دوسری جانب سری نگر کے علاقے میں بھارتی بنکر پر گرنیڈ حملہ کیا گیا، تاہم حملے میں جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین، قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے نام پر ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ 8 دنوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے جنت نذیر وادی کے ضلع شوپیاں میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران ایک مکان پر اندھا دھند فائرنگ کر کے نوجوان کو شہید کر دیا۔ شہید نوجوان کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی گئی۔ بھارتی فوج نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے شہید نوجوان کی لاش لواحقین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ غمزدہ والدین اپنے بیٹے کی لاش کی وصولی کے لیے فوجی چوک پوسٹوں اور تھانوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ چند روز سے جارحیت پسند بھارتی فوج نے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے سرچ آپریشن میں تیزی کر دی، جس کے دوران صرف 8 دنوں میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 10 ہو گئی، جنہیں شوپیاں، بارہمولہ اور کلگام میں شہید کیا گیا۔ واضح ہے گزشتہ ماہ 14 کشمیری نوجوان شہید ہوئے، جن میں سے 5 کو ماوراء عدالت قتل کیا گیا، جبکہ بھارتی فوج کے مظاہرین پر پیلٹ گن کے استعمال، آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ سے 32 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔